आज हूँ 31 डिसेम्बर 2022। आज सकाଳେ मुझे बाटे दे कपिलास जाइली परिवार सह ये जलखिया खाई मौसा दुकान रे बहुत भल लगे। मौसा व्यवहार भारी बढ़िया और सी मत कही पुओ जिते कपिलास फेरिक आसो ये मत हाबुड़ी जीव आ चा टे पीकी जीव आउ कथा रखी मु पुणी फेरिली एवं मो टे चा टे कर चा टे पीकी जीवी। बोलो हाँ ये हूँ मौसा चा दुकान वीरवर प्रधान केतले आसिले ये चा टे पीबे जलखिया टे खाइबे टे साहाय्य करेंगे। बहुत बढ़िया लोक। ये जगह मंगुली छकरू कपिलास जावा बाटर पड़े। जगार ना हूँ बीसी नाहाकाणी कटक कटक जिलार अवस्था। ये देखो अच्छी स्कूल अच्छी गोटे मंदिर अच्छी मंदिर जो देवी ना अनुसार जगार ना है तेणु छकरे अच्छी मौसा दुकान। बहुत बढ़िया लोक टैलेंटेड लोक बहुत जिनस आपन को जाना पाइबे आगे देखो जना पड़ा मौसा जड़े कलाकार भल गीत गाँती मुझे अनुरोध कली मौसा मुहर किसी गीत गाइबा से राजी हेले बिना जीवार सजनी कोटि जुग सम रे सत बिना जीवार सजनी कहीं से रोहिले नइले तेणु करी काम अनले काम अनले धन्यवाद। अच्छा आउ था हाँ कहना गाँना मजा भी जड़े लेखक थे हाँ हाँ कृष्ण नाम आजी थारू मो श्रवणे न शुणाई बटिके गो कृष्ण वर्ण द्रव्य से देखाई गो निश्चय भोगारी से गो जानी थाओ गो सजनी एही राधार प्रतिज्ञा बाणी गो जानी थाओ मो सजनी भांगी पिंजरा को ए सुख सारी को चंचले उड़ाई दियो कृष्ण वर्ण द्रव्य आउ मो पलंके सजनी न बिछाओ गो नीलसा जमुना बयस के मौसा 75 अच्छा पूरा चषमा आसमा लगुनि कि से गीतटा श्रीकृष्ण को राधा राधा मुह देखा कृष्ण मुह देखा चाहती द्रव्य को चाहती कि ना शुणा चाहती रागिकी मानभंजन करें हाँ चाह हो चा हूँ बाटर माउसी सियाड़े बस भल खुशी अच्छा भल हाँ
ନବୀନ ନଟବର ନବୀନ ନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭଳିଲା ମତି ନବୀନ ନଟବର ମୂରତି ନବୀନ କାଳିଆ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ ଚନ୍ଦନ ଗୋ ବାସ ଚନ୍ଦନ ঝল ঝল দিছে দিছে যেনে নবীন নটবর মূরতি নবীন শ্রীকৃষ্ণ বয়রে রত্ন কঠাউ গো রত্ন কঠাউ কাঠ চাবি নবীন নটবর মূরতি নবীন ଆଉ ହଉ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ନାଇଁ ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ଥାଉ ଚା ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଗଲା। ହଁ 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 ଆମେ ଆପଣ ମନ କଥା ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ଯିବା। ହଉ ହଉ ବାବା କଣ ଠିକ ହଉ ହଁ ହଁ ତମ ବ୍ୟବହାରରେ ମୋ ମନଟା ଏକଦମ ଖୁସି ଆଉ ଗୀତ ତା ଭଳି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ତ ଏତିକି ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ମୁଁ ରହୁନି ବା ଏଇ ସେ ଆଗ ଗୀତଟା ହଁ ତ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ପୋଏମ ପଢିଥିଲି ଯଦି ମନେ ନାହିଁ। ତାରୁ ମୁଁ ସେ ରାଗିକିରି ରାଧା ପଡ ହଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନାଁ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାକୁ ବିଛାଡା ବି ମୋ ପଲକରେ ବିଛା ହବନି ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସେମିତି ତ ମାଉସୀ ବି ସେମିତି ରାଗୁଥିବେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ସେ କହିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳ ଅଙ୍ଗ ଦେଖିବିନି କି ନୀଳ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବିନି ହୁଁ ନୀଳ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ନୀଳ ମାନେ ଏଲର୍ଜି ଆଉ ଏମିତି ରାଗି ସେ ବହିଟା ସେଇଆ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ହୁଁ ପାଶରୁ ଯାଏ ଚା ତ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଚା ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଉ ବାବା ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ କପିଳାସ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟରରେ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ନାହାକାଣି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିବେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ। ମଉସା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ହସ ହସ ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମଉସା ମାଉସୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଜୀବନ ଯେତେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଏ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ବାଏ।